हे प्रभु प्रभु हे प्रभु वंदे वंदे परमेश्वर जगत्कर्ता आर्तत्राण हे भक्त वत्सल भक्त बंधु भक्त प्राण तब आशीर्वादे तब वरपुत्र जीशु आसी ही धराधामे तुम भरी आसीसु आविर्भाव प्रेम श्रद्धा क्षमा अवतारे जन्म नेले जीशु एही जन्म नेले जीशु एही विश्व ब्रह्मांड रे प्रभु हे प्रभु हे धन्य जीशु धन्य तुम्हें हे महिमामय धन्य माता मरियम धन्य तुम्हें स्वयं आश्चर्य कंटा मुकुट मस्तके धारण हस्तपादे विराजयी कृश कंटा चिन्ह धन्य से आश्चर्य कृश धन्य हे राजन भोगिल की लज्जा दुख दारुण कषण तुम्हे मो जीवन पति महापरित्राण तुम्ह कृश अटइमो तुम कृश अटइमो दर्पर कारण जीशु हे पवित्र कथन श्रवणे प्राप्त हुए दिव्य जीवन पवित्र बाइबल जीशुको कहानी गाउअछि मु ईश्वर पुत्र गाहानी ए पवित्र कथा मृत शुणिले थरे परम शांति मिले मानव चित्तरे जीशुको भली महान आत्मा धरारे जन्म नेले परमेश्वरଙ୍କ कृपारे जन्म नेले परमेश्वरଙ୍କ कृपारे ईश्वर इच्छामय तांकरी इच्छारे जीशु जन्म नेले एही धरा धामरे अद्वितीय जीशु जणे जीशुଙ୍କ परी ए विश्व ब्रह्मांडे नाही के अवतरी जीशुଙ୍କ जस गान शुणाइबा पाई केदार अधम एही कहानी गाई शुणाउछि शुण जीशु गुण महिमा प्राप्ति हेब जीवने शांति दया क्षमा प्राप्ति हेब जीवने शांति दया क्षमा जीशु निजे क्षमा शांतिर अवतार क्रिस्टियान भाई माने श्रवण कर क्रिस्टियान भाई माने मोर श्रवण कर जीशुଙ୍କ भली दयावंत ए संसारे जन्मी नथिले के पूर्वरु ए धरारे सेही महान आत्मा प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए धराधाम रे होइले उपविष्ट ए धराधाम रे होइले उपविष्ट शांति दया क्षमा धर्म रक्षा निमंते जीशु अवतार नेले आसिए मूर्ते जीशु महिमा गाउछि गीते जगत हिते मन देई शुणु थांतु समस्ते हजार हजार वर्ष तलर कथा हजार हजार वर्ष तलर कथा मनुष्य सृष्टि कले जगत करता से समय मनुष्य माने पाप धर्म न बुझी खुशी मने काटुथिले दिन दुखर विषय एक शुण हे भाई दृष्ट बाध्य लोभ क्रोधे वश्य होई दृष्ट बाध्य लोभ क्रोधे वश्य होई राक्षस भली मनीष दिन काटई लोभ मोह काम क्रोध ए चारि गुण मनुष्य पतनर देह मूल कारण ए रूपे शह शह वर्ष बीती गला मनुष्य समाज रे पाप वृद्धि हेला तथापि प्रभु प्रेम रे पालंती मोही अधम मनीष पाप छाड़ती नाही परमेश्वर देखिले पापी नर इच्छा शक्ति रे पाप करती अपार काम क्रोध इच्छा शक्ति कबले पड़ी ए काम क्रोध इच्छा शक्ति कबले पड़ी पाप कर्म मनुष्य न पारे छाड़ी तेणु करी प्रभु जीशु परमेश्वर लोकंकु पापरु करबाकु उद्धार
आपणार एकमात्र पुत्र यीशुଙ୍କୁ पठाइले यही पाप भरा विश्वକୁ ए पठाइले यही पाप भरा विश्वକୁ सेही ईश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्ट निजे पालेस्टाइन देशे आसी होइले विजे पालेस्टाइन देशे आसी होइले विजे पालेस्टाइन देशे आसी होइले विजे पालेस्टाइन ठारे एक बढ़ई घरे जन्म हेले एक गरीब परिवारे आस्ते आस्ते यीशु देवे बड़ होइले निजर चरित्र सत्य धर्म बलरे भले निजर चरित्र सत्य धर्म बलरे ईश्वरଙ୍କ आश्चर्य शक्ति प्रेम बले यीशु ख्रीष्ट निजे लोकप्रिय होइले परमेश्वर अत्यंत आनंद होई परमेश्वर अत्यंत आनंद होइले यीशु हाते क्षमार अधिकारटी देले कहिले आहे यीशु तुमे मंत कर पापी को ये जगत रु करू था उद्धार पापी को ये जगत रु करू था उद्धार तेणु तो यीशु निज जीवन बलि देई रे जीवन बलि देई क्रूसविध होइले पापी उद्धार पाई क्रूसविध हेले पापी उद्धार पाई पापी को उद्धार छंती आदि पर्यंत पापी को उद्धार छंती आदि पर्यंत केबा बुझी पारिब यीशु का आदि अंत केबा बुझी पारिब यीशु का आदि अंत तेणु यीशु वाक्य जेउ भाई भौणी मानि चले पवित्र बाइबल बाणी ईश्वरଙ୍କ पुओ झियो भଳି जगते सर्व पापरु मुक्ति पांती समस्ते तेणु आहे मोर भाई भौणी माने शुणन्तु एही गाहाणी भक्ति मने शुणन्तु एही गाहाणी भक्ति मने जाई पहुँचीबा यथा स्थाने स्वर्ग भुवने स्थान पाइबा यीशुଙ୍କ आस्थाने शुण शुण सुजने पवित्र चरित ईश्वर पुत्र यीशुଙ୍କ जन्म वृत्तांत नाजरित ग्राम रे जोसेफ नाम रे नाजरित ग्राम रे जोसेफ नाम रे बढ़ई जणे थिले शुण सुगन रे जोसेफଙ୍କ पत्नीଙ୍କ नाम मरियम जोसेफଙ୍କ पत्नीଙ୍କ नाम मरियम स्वामी स्त्री दुहे करंती ईश्वर प्रेम सेही समय रे सेही देश राजन देशवासी को डकाई देले हुकुम समस्ते निज निजर ग्राम को जाई वंशानुक्रमे नाम को देव लेखाई सरकार तालिका अनुजाई निज निजर नाम को देवे लगाई तेणु जोसेफ मरियम को संगे नहीं तेणु जोसेफ मरियम को संगे नहीं बेथलेहेम को गले चली आपणा ठाई बेथलेहेम को गले चली आपणा ठाई अनेक लोक से परी निज ग्राम रे ठूल होइथिले नाम लेखाइबारे बहुत लोकंक जोगु बेथलेहेम ठारे बहुत लोक जोगु बेथलेहेम ठारे जागा जमा नथिला से ही चटी घरे तेणु करी चौकीदार दया प्रकारे जोसेफ को आशा देले गुहाल घरे जोसेफ को आशा देले गुहाल घरे से दिन राति रे मरियम को गर्भरू से दिन राति रे मरियम को गर्भरू यीशु जन्म नेले ईश्वरଙ୍କ कृपारू गुहाल घरे यीशु होइले जन्म गुहाल घरे यीशु होइले जन्म यीशुଙ୍କ माता भाग्यवती मरियम यीशुଙ୍କ माता भाग्यवती मरियम गुहाल कुंडरे यीशुଙ୍କୁ देले सोई गुहाल कुंडरे यीशुଙ୍କୁ देले सोई तापरे जाहेला शुण भौणी भाई यीशु जन्म समय रे बेथलेहेम पाखे यीशु जन्म समय रे बेथलेहेम पाखे थिबा एक पड़िया रे मेष पालके हठात देखिले एक दिव्य आलुओ
ସହିତେ ଜଣେ ଦୂତ ଦିଅନ୍ତି ଅଭୟ, କହନ୍ତି ଭୟ କରନି ମେଷ ପାଳକେ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣେ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଏ ମର୍ତ୍ତେ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣେ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଏ ମର୍ତ୍ତେ। ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ବେଥଲିହିମ୍ ଠାରେ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ। ଏ ସମୟ ଆକାଶରେ ଅନେକ ଦୂତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗାଉଥାନ୍ତି ଗୀତ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗାଉଥାନ୍ତି ଗୀତ। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ। ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଚଳିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦୂତ ଆପଣା ସ୍ଥାନେ। ମେଷ ପାଳକେ ମନ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ବାହାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡେ, ଦେଖିଲେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡେ। ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ, କହିଲେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କୁ, କହିଲେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ, କେବେ ଶୁଣ ସରବେ ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ବେଥଲିହିମ୍ ଠାରେ ନେଲେ ଜନମ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ବେଥଲିହିମ୍ ଠାରେ ନେଲେ ଜନମ। ହେଲେ ସେ ସମୟ ଏକ ଦୂର ଦେଶରେ, କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା। ବୁଝିଲେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଏକ ରାଜା, ଏ ବୁଝିଲେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଏକ ରାଜା। ଜନମ ନେଇଛନ୍ତି ଇହୁଦୀଙ୍କ ଦେଶେ, ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଶେ, ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଶେ। ଶୁଣ ତାପରେ ଯା ହେଲା ଶେଷେ, ଆହେ ବିଦୁଷେ ସବୁ ଗାଇବି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶିଷେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। କିଛି ସୁନା ଧୂପ ଆଉ ବାସନା ତେଲ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ। କିଛି ସୁନା ଧୂପ ଆଉ ବାସନା ତେଲ। ଧରିଣ ପଣ୍ଡିତେ ଗଲେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନେ, ଧରିଣ ପଣ୍ଡିତେ ଗଲେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡିତେ ଜେରୁଜେଲମେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡିତେ ଜେରୁଜେଲମେ। ଜେରୁଜେଲମ ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ ସହର, ଜେରୁଜେଲମ ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ ସହର। ହେରୋଦ ନାମେ ରାଜା ଜେରୁଜେଲମର, ଏ ହେରୋଦ ନାମେ ରାଜା ଜେରୁଜେଲମର। ରାଜା ପାଶେ ପଣ୍ଡିତେ କହନ୍ତି ବଚନ, ନୂଆ ରାଜା ଜଣେ ଏଠି ନେବେ ଜନମ। ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦଙ୍କ ପଣ୍ଡିତନରେ କହନ୍ତି ରାଜା ଆମ୍ଭ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଯେ ବଡ଼ ରାଜା ଜଣେ ଜନମିବେ ଏଠି ମାନବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେ, ଜନମିବେ ଏଠି ମାନବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଦେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଚଳିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବେ ବେଥଲିହିମ୍ ପଥେ, ଚଳିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସର୍ବେ ବେଥଲିହିମ୍ ପଥେ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ପାଇଲେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ତାରକା ଦର୍ଶନ। ସେ ତାରକା ଆଗେ ଆଗେ କଢ଼ାଏ ବାଟ, ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚି ଯୀଶୁ ଘର ନିକଟ, ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚି ଯୀଶୁ ଘର ନିକଟ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଯୀଶୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ, ସୁନା ଧୂପ ତେଲ ଯେ ସମର୍ପିଲେ ତାଙ୍କୁ। ପୂଜା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ, ଫେରିଲେ ନିଜ ଦେଶେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏ ଫେରିଲେ ନିଜ ଦେଶେ କିଛି ଦିନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ସାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବାରେ। ଯିହୁଦୀ ରାଜା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତା ମାତା ଦୁଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଲେ ମିଶର ଦେଶେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ସହିତେ, ଫେରିଲେ ମିଶର ଦେଶେ ଯୀଶୁ ସହିତେ। ତାପରେ ଯା ହେଲା ଶୁଣ କାହାଣୀ ଗୀତେ, ସବୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହେ ପଣ୍ଡିତେ। ସବୁ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଯୋସେଫ ତୁମେ ଭୟ କର ନା କିଛି।
तेणु जोसेफ तुमे भय कर ना किछि। यह शुणी जोसेफ मरियमंक साथे, यह शुणी जोसेफ मरियमंक साथे यीशुंकु नहीं चलिले आपणा पथे। यीशुंक जन्म आगरु जेउ गाँरे रहुथिले जोसेफ नाजरित ठारे, रहुथिले जोसेफ नाजरित ठारे, ए रहुथिले जोसेफ नाजरित ठारे। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି କଲେ ଅବସ୍ଥାନ, ବର୍ଷ ରହିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳ ବୁଲ କରି ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶୁଭିଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ, ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରମଣି, ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରମଣି। ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ ଯୀଶୁ ବଢ଼େଇ କାମ, ପରମେଶ୍ୱର ସେବାରେ ହେଲେ ନିମଗ୍ନ। ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ମନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣା ମାନ। ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ କାହାଣୀ ଗାଇ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଦେବି ବୁଝାଇ। ଭୁବନ ପରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳିଗଲେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରିଆରେ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ। ଏହା ମନସ୍ଥ କରି ଶିଶୁ ଏକା ବସି, ଏହା ମନସ୍ଥ କରି ଯୀଶୁ ଏକା ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା ସେ ସ୍ଥାନ। କରିପାରିବେ ଥରେ ଶୈତାନ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେଉ ଚାହିଁବା ପ୍ରକାରେ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଶୈତାନ ରହି, ଯୀଶୁଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରି ନ ପାରଇ। ଏହି ରୂପେ 40 ଦିନ ଗଲା ବତି, ଏହି ରୂପେ 40 ଦିନ ଗଲା ବିତି। ଭୋକରେ ରହି ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।